भाई मैंने दीदी कथा टिके शुणु। ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମହାଦେବଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ବଡିକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଇଭେନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେବେ दीदी आमर मिछ कहना सत कहते से ठाकुर राण पकाउछन्ती महादेव राण पकाउछन्ती से टोटाल मिछ कहती ना। मु तो भावुची दुनिया सबुठ मिछे हूँ ये लोकटा मिछे देखी एत मिछे मुझे देखनी मिछे तो शुद्ध मिछ अरे मिछ कह गोटे सीमा अच्छी तुम एमती कौन मिछ कह कथा कि भाज ओ सरी सरी मुझे तो भाज कही दीदी डाकिदेली तुम जोटा आक्सेप्ट कर मोर मतलब ना तुम वीडियो प्रूफ आम सब रखीचु तुम कहले कौन हम तुम कहले कौन हम तुम वीडियो प्रूफ आम रखीचु महादेव राण पक जो ठाकुर राण पक ठाकुर कुंडे रही भी आम तुम कथा सत भावु ना कारण तुम मिछ कही कौन भाव से तो कहना मिछ राशि कही आज क्लियर करदेवी ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନରେ ମାନେ ସେ ଗଲେନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ 1 ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆମ ବାହାଘରକୁ ତ ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲ ନାହିଁ କାଇଁ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିଛ ବୋଲି ଗଲ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିଛ ଠିକ ଅଛି ଗଲ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତମେ ଗଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଞ୍ଚିଯିବେ କି ତମେ ନ ଗଲେ ଯେ ସେ ମରିଯିବେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତମ ଯିବା ଆସିବା କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ କେହି କାହା ପାଇଁ ରହିଯାଏ ନାହିଁ କି କେହି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ସେମିତି ଭଗବାନ ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ କଥାଟା ମା କହିଲ କଣ କହିଲ ନା ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ आमे चाहूनु ताने अशुभ एठी कोउटा एठी ह्यूमन सार को कथा पड़ी टॉपिक तुमको पचारि तुम व्यूअर्स माने पचारि तुम ह्यूमन सार कहीं देखबे गलाने तुम कहलो अशुभ जिंस ता माने एठी लोक कोन बुझिबे अशुभ जिंस कोउटा ता माने एठी पूरा क्लियर हे गला जे माने अशुभ जिंस होउची ह्यूमन सारंकर सब सेति तुम कहलो एते मिछ कथा कहि परछो मनुष्य को मनुष्य घृणा करबा कथा कि एते घृणा करबा कथा नु खाली बड़ बड़ कथा कहिदेने कौन हम आ गोटे कथा कौन कही मुझे शुणी टे जे भ्यू पाइबा समस्त कर तमें भी कर भ्यू पाइबा माँ भल पाइबा माने हूँ भ्यू पाइबा तमें भी दी पैसा रोजगार करवा ये आसु आम भी कर पैसा रोजगार ये जी भी वीडियो कर पैसा ही कर